Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, on va faire la leçon du production écrite. Écrire un petit dialogue. Donc في الدرس هذا نتعلموا كيفاش نعرفوا نكتبوا واحد الحوار صغير. On commence par la rubrique Comment ça fonctionne. Je vais vous lire le dialogue. Arrivé chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge découvre que sa mère grand a bien changé. Mère grand, que vous avez de grands bras, s'exclame Chaperon rouge. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille, répond le loup. Mère grand, que vous avez de grands yeux, ajoute la fillette. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger, mon enfant. Maintenant, on va répondre aux questions. La première question, que représente ce texte? Coche la bonne réponse. Un récit, un poème, un dialogue. Donc, le texte هذا شنو هو؟ واش récit حكاية قصة poème قصيدة شعرية أو محفوظة un dialogue حوار. Donc, c'est un dialogue. On va cocher un dialogue. La deuxième question, quels personnages sont présents dans ce texte? شنو هما الشخصيات اللي كاين عندنا في هذا النص. Donc, les personnages, il y a le loup déguisé en grand-mère et le petit chaperon rouge. Donc, deux personnages. Troisième question, que font les deux personnages? شنو كيديروا les deux personnages? Donc, ils discutent, كيديروا حوار بيناتهم. La quatrième question, quel signe de ponctuation observes-tu au début et à la fin du dialogue? شنو هي العلامات الترقيم اللي كنلاحظوا في البداية ديال الحوار وفي الأخير ديالو. Donc, c'est les guillemets. Donc, فاش بدا الحوار عندنا les deux guillemets في الأول وفي الأخير. La cinquième question et la dernière, quand le personnage change, quel signe est utilisé? فاش كيتغير الشخص اللي كيهضر شنو هي العلامة ديال الترقيم اللي كنستعملو؟ ان تيغي. دونك فاش كيهضر الاول كنديرو تيغي، فاش كيجي الشخصيه الثانيه تهضر كنديرو تيغي وحده اخرى تحت منها باش نبينو بان الشخص تبدل. Donc, à quoi sert le dialogue et comment on peut écrire un petit dialogue? Le dialogue sert à faire parler des personnages. Pour écrire un dialogue, je dois utiliser. Donc, le dialogue هو اللي هو الحوار اللي كيهضروا فيه جوج ديال الاشخاص او لا اكثر شخصيات. وباش نكتبوا واحد الحوار خاصنا نستعملوا les deux points qui annoncent le dialogue، يعني جوج النقاط اللي كيبينوا لنا بان الحوار غيبدا. les des guillemets au début et à la fin du dialogue. les guillemets اللي شفنا دابا في هذا الديالوج في الاول وفي الاخير. Des tirets lorsqu'un nouveau personnage parle, je vais à la ligne et je place un tiret. Donc فاش كيهضر الشخصية الأولى كنديرو تيغي حتى كيسالي الهضرة ديالو كنديرو بوان ونرجعو للسطر ونديرو تيغي وحدة أخرى باش يهضر بيرسون وحد آخر. Des verbes de parole variés, dire, demander, ajouter, répondre, crier, murmurer, pour indiquer la personne qui parle. Donc عندنا des verbes اللي كنستعملوهم في الديالوج باش كنبينوا بان شكون اللي قال هاد الجمله هادي، واش هضر شكون اللي هضر وكيفاش الطريقه باش هضر، واش كان كيسول او لا كان كيجاوب او لا كان كيهضر بشويه او لا كان كيهضر بالجد او لا كيطلب. دونك هادو هما لي فيرب اللي كنستعملو باش نبينوا الشخص اللي كيهضر والطريقه باش كيهضر. On passe à l'activité numéro 1. Lis ce dialogue puis réécris-le en mettant la ponctuation. Donc المطلوب منا في هاد l'activité في هاد النشاط الأول هو أننا نقراو هاد الديالوج ومن بعد نعاودو نكتبوه بلي بونكتواسيون حيتاش ما فيهش لي سين دو بونكتواسيون ديال الديالوج.
donc les deux points, les tirets, les guillemets, etc. Donc on commence le dialogue. Le fermier dit à sa mère, à sa femme. Donc on va faire 2 points et on ouvre les guillemets. نحلو les guillemets. هنا نديرو les guillemets الأولين. هنا كيبدا الحوار. En mon absence, tu dois traire les vaches. Point. Point. ونرجعو للسطر. La femme répond. ونديرو عاوتاني جوج نقاط. هنا كنديرو tiret. J'ai déjà la volaille à nourrir et la basse-cour à nettoyer. Point. وغنرجعو للسطر وغنديرو tiret عاوتاني. Je vais m'occuper des vaches. ونسدو هنا les guillemets. On ferme les guillemets. Virgule, ajoute le fils. Point. Donc هنا كيكون تسالا dialogue. On passe à l'activité numéro 2. Retrouve l'ordre de ce dialogue, puis recopie-le avec la ponctuation propre au dialogue. Donc المطلوب منا هنا في هذا النشاط هو أننا نرتبو هاد الديالوج. دونك هنا عندنا ديالوج ما مرتبش وما فيهش لي سين دو بونكتواسيون. حنا خاصنا نرتبوه نقادوه ونديرو ليه لي سين دو بونكتواسيون. دونك هنا الديالوج غيبدا بلا فراز لا ديرنيير فراز pour notre copine. Donc قبل من la phrase غنديرو نفتحو لي guillemets. Pour notre copine à la montagne, virgule. Quand allons-nous partir? Demande Amine à ses amis. Donc هذا هو الأول. هذا هو السطر الأول. ندوزو للثاني. الثاني هو توماس. توماس lui répond. وغنديرو جوج نقاط وغنديرو tiret. Nous partirons demain matin très tôt pour profiter de la journée. Point. Telt. غنديرو tiret وغنكتبو N'oublions pas les sacs de couchage car les nuits sont froides. Virgule, ajoute Paul. 4. Qui va s'occuper? Donc هنا غنديرو tiret. Qui va s'occuper de faire les achats? Point d'interrogation. Demande Ali. Point. غنرجعو للسطر الجملة الأخيرة. C'est moi. Donc هنا غنديرو tiret. C'est moi qui me chargerai des courses. وهنا غنسدو لي guillemets وغنديرو virgule. Conclut Thomas. Point. On passe maintenant à l'activité numéro 3. Complète ce dialogue avec les verbes suivants. Répond, demande, conclut, ajoute, dit. Donc هنا عندنا ديالوج مرتب مقاد. شنو اللي خاصو غير لي فيرب ديال الديالوج. هذوك لي فيرب دو بارول. دونك السطر الاول. Bonjour Selma, tu as une drôle de tête. Que se passe-t-il? Dit Marie. Donc هنا نديرو le verbe dire, dit. Oh, rien de grave, j'ai perdu mon livre de français. Répond Selma. Donc هنا نديرو répond. C'est un problème parce que nous avons beaucoup de leçons à réviser. Ajoute Marie. Donc هنا نديرو ajoute. Est-ce que tu peux me prêter ton livre? Demande Selma. Donc demande. Ne t'inquiète pas, je vais finir mes devoirs et je t'apporterai mon livre. Conclut Marie. Donc conclut. La dernière phrase. D'accord et merci beaucoup. Donc هنا كنلاحظوا باننا كنسدو لي guillemets في la fin ديال dialogue. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.